रमेश बेहरा ओडिशा कृषक सभा टांगी चौद्वार कमिटी सभापति। आज 7 दफा दाबी नहीं ओडिशा कृषक सभा जो विक्षोभ करुच्ची बीजेपी सरकार आसिला परे चाषी मान को जो 2 गुण आय करने कथा कही चाषी धान 3100 टका किणवा कथा कही चाषी मान को पंजीकरण जो प्रकार हैरान करुच्ची आमे आज चाषी भाग चाषी और मठ मंदिर जमी जो मैंने पंजीकरण करते आज पंजीकरण कर भाग चाषी मान को आखि दवाई कहते भाग चाषी मालिक आखि दवाक आसो भाग चाषी तो स्वीकृति देला सहमति देला आधार कार्ड दस्खत करदेला मोबाइल नंबर देला तुम तो सब कथा बुझीपर से न बुझिकी निजे जो चोरी कर धान चोरी कर चाषी केमती धान न ने बाट या अफसर मैंने चाषी कोड़ा माड़ जे चाषीटा आसो सी भुवनेश्वर रो दिल्ली रो जो था कि रोगाग्रस्त था जमी था सी आसो आखि दब यहाँ संभवपर नुहे जोटा कि भाग चाषी से वंचित होती यहाँ हूँ प्रथम कथा जो आग्रोस्टाक कथा कहते आग्रोस्टाक एवं मुहर कहते कौन प्रकार आईन आनी ना जियो कौन सी अर्डर देना सोसाइटी मान को पास जो सेंटर रे किना धान से किसी अर्डर देना जो मैंने चाषी हईराण होती आज पंजीकरण कर सेकेंड कथा हूँ रासायनिक सार सब चाषी मान को जोग दौना सार एत परिमाण रेट बढ़ई आप आश्चर्य हे 3100 टका धान दौरान कथा कही सार रेट टाक 1500 को 3000 कर आज देखिए डीएपी टा 1300 टका मिलूला से डीएपी बर्तमान मिलूची आमर 2200 और ग्रोमरटा 2800 ये भाव में सार रेटा बढ़ई चाषी मान को हैरान कर तृतीय कथा हूँ षंड महिषी हाथी जो भाई उपद्रव करें आपण नजर को आने चाहूँ किसी दिन तले षंड जो गाँव जो बुला षंड बुलांती किसी चाषी जो नहीं अन्यत्र छाड़िया चेष्टा करते आम पुलिस बंधु मैंने से चाषी मान को धरिकी थाना अरेस्ट कर केस कहते ये हूँ चाषीर दुर्भाग्य जे कि षंड महिषी हाथी एमाने सुरक्षा देवेनी सुरक्षा दौना चाषी मान को। चतुर्थ कथा हूँ जो वर्तमान अति आवश्यक द्रव्य चीनी तो आरंभ कर प्रत्येक जिनसर मूल्य जो दर वृद्धि होती तार नियंत्रण करने दरकार से आम ओडिशा कृषक सभा दाबी करुच्ची पंचम कथा हूँ जातीयकरण बैंक माध्यम जो मैंने भत्ता पाते आज के 5 मास है बुढ़ा बुढ़ी मैंने भत्ता पाई ना आज आम सागर किसी भत्ता पाइबार लोक अच्छा आप देखिए से भत्ता पाई ना जब गोटे मास दम बंद हो अफसर मान चल सृष्टि कर जो सरकार ये गालुआ मिछुआ सरकार ये कौन कर भत्ता दे पार लोक को ये कौन लोक सेवा दब कौन ना विकास विकास कर 6 नंबर कथा इथाइल जो मिश्रित करके जो पेट्रोल आज बिक्री होती एमाने एटा षड्यंत्र करचंती जो कंपनी संगे षड्यंत्र करचंती जो नुआ गाड़ी से बाहर करचंती लॉन्च करचंती तांको माफिया मानक माध्यम रे से गाड़ी लॉन्च करिया फल रे ए जो गाड़ी हम माने चलु वर्तमान से गाड़ी केमती नष्ट होबो इथालिन मिश्रित पेट्रोल पकेले से गाड़ी नष्ट होबो से गाड़ी नष्ट होले तांको कंपनी गाड़ी लोक किनिया बाध्य हे ये गोटे चाल तांकर और शेष कथा होची खनि आईन जो आनिचंती 2026 ओडिसा रो खनिज संपद भरपूर खनिज संपद ओडिसा होची सुनार माने ओडिशा आपको लूट करने जो चक्रांत बीजेपी करी जनसाधारण को बुझाई सचेतन करने आज जो विक्षोभ करें आपण माध्यम जनवाक चाहूँ ओडिशा खनि खादान को सुरक्षा दिंतु रक्षा करूँ ये जो बीजेपी सरकार मोहन बाबू और नरेंद्र मोदी महोदय ये कौन करते आदानी अंबानी हाथ टेकी देते ये कौन रॉयल्टी ओडिशा को देवेनि आम खनिज संपद ने आमको किसी टैक्स देवेनि ये जो अवस्था तैयारी तार प्रतिवाद आज आम ये प्रतिवाद सेवा करूँ माध्यम जनसाधारण जनाऊँ सचेतन हूँ सुरक्षा दिंतु ओडिशा को बचातु सचेतन गंबरधर साहू जिला संपादक ओडिशा कृषक सभा कौन 7 दफा दाबी सरकार पड़ला सरकार कहीं पदक्षेप नहीं आपण माने समस्ते जानिचंती जे सरकार जेबेटू क्षमता को आसिला से नारा देकर आसला चाषी आय को 2 गुण करिवो किंतु 2 गुण करने परिवर्ते धान जो 3100 टंका दबा कथाटा कहीतिला एवं देला ताको केमते पुणी लोकंक पॉकेट काटिबो से योजना से रीतिमत भाव में कर चलछि एमिति कि आईनटा आगे थरे लागू हुए आईनटा प्रति वर्ष पंजीकरण पूर्व नुआ 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 आईन लागू होउछि जो कि ए वर्ष गोटे प्रकार समस्या आर वर्ष आउ गोटे प्रकार समस्या बारंबार चाषी ये आंदोलन करने को बाध्य होउछि जो कथा मो पूर्व साथी कही सारी किंतु मोटामोटी कहू गले
ଏ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କଥା ମାନେ ବେଆଇନକୁ ଆଇନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜାଣୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି। ସେ ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ପେଟ୍ରୋଲରେ କିରୋସିନ ମିଶାଉଥିଲା ବୋଲିକି ତାକୁ କଠୋର କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ଇଥାନଲକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ କି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା କି ପ୍ରକାର କଥା? ତାମାନେ ଆପଣ ମାନେ ମେଜରିଟି ଅଛି ବୋଲିକିରି ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଆଇନ କରିଦେବେ। ଇଏ ହଉଛି 2 ନମ୍ବର କଥା। 3 ନମ୍ବର କଥା ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଖଣି ଖାଦାନ କଥା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ କି ଆପଣ ମାନେ ଏ ସରକାରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫାଇଦା ପାଇବେ ଜନଗଣ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ କଣ ଫାଇଦା ଦେବ ଲୋକ 2 ବର୍ଷରେ ମର୍ମେ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଶେଷ କଥା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଖଣି ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2026 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶାର ରାଜ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଆଇନ, ଯାହାକି ଓଡିଶାର 20ଟା MP ଯିଏକି ମୌନ ବ୍ରତ କରିକି ସେଦିନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ରହିଲେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବିକ୍ରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକରି ବିଜେଡିରୁ ଯାଇକରି ବିଜେପିରେ ମିଶନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଯୋଗ୍ୟ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ କରିକି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଓଡିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଆଇନ ଆଣିଲେ ସେମାନେ ଖଣି ଖାଦାନର ସମସ୍ତ ଟିକସ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇଯିବ, ଓଡିଶାକୁ ହାତ ଟେକିକିରି ଦବ, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିକିରି ଆଇଲେ। ଏଣୁ ଆମେ ଆକୁ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଆଇନକୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରା ନଯିବ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଜାମ୍ କରାଯିବ। କଣ ପରିଚୟ ଦେବେ? ବଦ୍ରୀନାଥ ଦାସ, କୃଷକ ସଭାର ଉପସଭାପତି, କଟକ ଜିଲ୍ଲା। ଏଇ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ନିୟମ ନୀତି ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାରେ ଯିବ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହବ। କାହିଁକିନା ବିଜେପି ସମ୍ବିଧାନରେ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବାସଗୃହ, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବିଜେପି ମାନେ ନାହିଁ। ବିଜେପି ତା ଜନ୍ମ କାଳରୁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଲା ସେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ପୋଡ଼ିଥିଲେ 51 ମସିହାରେ RSS ଅଫିସରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଯେ ଏ ସରକାର ଖାଇବାକୁ ଦବ, ସରକାର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦବ, ସରକାର ଘର ଦବ, ସରକାର ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଚିକିତ୍ସା ଦବ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଲୋକଙ୍କର, ତାକୁ ସରକାର ନିଜେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହଟେଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅବସ୍ଥା ଏ ଦେଶରେ ଖରାପ। ଆଜି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କଥା ରହିଛି, ସେ ହଉଛି MMDR ଆକ୍ଟ 2026। ସେ ଆକ୍ଟଟା ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ଦଳମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ହେଇଛି ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ ପ୍ରତିବାଦ ହଉଛି କଟକରେ। ଏବଂ ତାପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କୋଇଲା ଗାଡି ଅଟକାଯିବ, ଲୁହାପଥର ଗାଡି ଅଟକାଯିବ, ଟ୍ରେନ ଅଟକାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି କଞ୍ଚାମାଲ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମ ରାଜସ୍ୱ ଆମେ ମାଟି ତଳୁ ତମେ ନେଇକି ପଳଉଛ, ଆମକୁ ପଇସା ଦଉନ। ଏବଂ ନ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଆଇନ କଲା ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାର MP ମାନେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର 20ଟା ଲୋକ ବିଜେପିକୁ ଲୋକସଭାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଇନଟା କରାହେଲା, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ 1957 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଆଇନ ହେଇଥିଲା। ସେ ଆଇନଟା ହଉଛି ଖଣି ଆଇନ, ଯୋଉ ଆଇନଟା କି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କେସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ 30 ବର୍ଷ କେସ୍ ଚାଲିଲା। କେସ୍ ଚାଲିଲା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 9 ଜଣ ବେଞ୍ଚ, 9 ଜଣିଆ ବିଚାରପତି ବସିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ 2024 ମସିହା ଜୁନ ମାସରେ ଯେ ନାହିଁ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତା ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ଟିକସ ବସେଇ ପାରିବ। ରାଜ୍ୟ ଟିକସ ବସେଇ ପାରିବ କାହିଁକିନା ରାଜ୍ୟର ମାଟି ତଳୁ ଏଇଟା ଯାଉଛି, ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତା ଅଛି। ସେମାନେ କଣ କହିଲେ? ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ କଣ କହିଲେ? ତାକୁ ଯଦି ଯେ ପଢିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଖଣି କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ 7-8 ଟଙ୍କା ଟିକସ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ଖଣି କମ୍ପାନୀ ଉପରେ 7-8 ଟଙ୍କା ଟିକସ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବିଜେପି କାହିଁ ବାଧୁଛି? ଖଣି କମ୍ପାନୀ ଟିକସ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବିଜେପି ହେଲା ବିଜେପି ପକାଉ, ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ସରକାର ଶିବସେନା ସିଏ ପକାଉ, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ତାର ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟିକସ ନଉ, ତମେ ଟିକସକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ଆମ ରାଜ୍ୟ 24 ମସିହା ଜୁନରେ ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା, ସେତେବେଳକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ହଉ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଛି। ବିଜେପି ସେ ଆଇନଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲାନି। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତା 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଇ ଯୋଉ MMDR ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଦଳ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକରେ କଂଗ୍ରେସ, CPI, CPM, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, NCP, RJD ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିଛୁ, ନବୀନ ବାବୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଏକାଠି ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ତା କାରଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ